गुरु महिमा अलेख बंधु माने आज फेब्रुआरी 17 आज दिन में महिमा गादी जो चतुर्दशी पूर्णिमा सरीगला 5 दिन पर गोष्ठी भिक्षा करा जाए। ये देखंतु ये गोष्ठी भिक्षार स्थान जो माने नूतन बकल एवं नूतन कौपिन पाई थांती सेमानक उद्देश्य रे गोष्ठी भिक्षा समस्त बाबा माने सत्संग भिक्षा यही स्थान रे करती। समस्त बकलधारी बाबा माने एवं नूतन आड़बंध पाई बाबा माने समस्त यही स्थान रे एकाठी एवं भक्त माने एकाठी भिक्षा करिवे। ये देखो केते सुंदर भाव में यही स्थान को पानी द्वारा ओली दि जाउची, पानी चिंचा होची एवं ओली दि जाउची खतरे गोबर रे। बाबा ये शरण आज ये कौन हो समस्त बाबा मैंने एकाठी होती जो प्रभु पूर्णिमा हुए साधु भक्त सत्संग गोष्ठी कर भक्त मैंने सत्संग और साधु मैंने सत्संग गोष्ठी नूतन भक्त जे से विचार कर गोष्ठी भक्त माने महिमा धर्म गोष्ठी भक्त हूँ साधु मैंने जे नूतन साधु बैरागी होता से भी नूतन जे बसवे सी विचार कर ये सत्संग गोष्ठी अंतर्भुक्त हमें वर्ष महिमा गलार सत्संग गोष्ठी आज कौन गोष्ठी भिक्षा ना ये कौन गोष्ठी सत्संग गोष्ठी सत्संग गोष्ठी भिक्षा ए वर्ष केते मूर्ति बकल पाइले? ए वर्ष बकल दिया जाए आज्ञा आड़बंध कौपिन कौपिनधारी 5 मूर्ति गोर कौपिन आज्ञा ए वर्ष बकल बना दिए 5 वर्ष जाए 5 वर्ष ये देखंतु आस्ते आस्ते भक्त माने एवं बाबा माने समस्ते आसी पहुँचले। वर्तमान समय 10:15 हो गलानी। ये होचंती मंदरधर दास बाबा सबुठु पुरातन 85 वर्ष बयस सबुठु पुरातन बाबा आज की 25 वर्ष तले जोरंदार नीति जोरंदा दायित्व थिले परिचालना दायित्व मुख्य सभापति थिले मंदार बाबा। ये देखो आस्ते आस्ते बकलधारी समाज बाबा माने बकल बाबा माने ये बसिले। समस्त बाबा माने आसी सारा पर खली लगिबो तापरे अलेख डाक दिया जाई समस्ते भिक्षा करिवे। तापरे नुआ आड़बंध पाई जो दास माने अछंती से माने बाबा हो गले से माने मध्य भिक्षा करिवे। बाबा के आज ये लोक सब गोष्ठी बेड़ा भितर होती कौन पाए जी होती आमर ए माघ मासर पूर्णिमा चतुर्दशी पूर्णिमा सब महोत्सव करा जाए माने मेला करा जाए। आज्ञा मेला शेष आमर साधु भक्त कर पूरा गोष्ठी हुए। आज हूँ गोष्ठी सत्संग तेणु साधु आ भक्त बैरागी एम समस्ते एकत्रित होती मैंने आज समस्ते परस्पर गोष्ठी करें। तेणु ये स्थान में आम ये गोष्ठी बेढ़ा ये गोष्ठी बेढ़ा एकत्रित आपण परिचय टे बाबा दिंतु। मोर हूँ अवधूत मंदर सरदार मंदर सरदार। ये गोष्ठी भिक्षा केते वर्ष आरंभ होलानी? ये आमर हरा 150 वर्ष ऊर्ध महिमा स्वामी को थिबा अवस्था रे ये गोष्ठी भिक्षा चली थला। महिमा स्वामी एटा को उद्घाटन करथे। आज्ञा तांको समय जो शिष्य मान थिले बाबूकर से माने गोष्ठी भिक्षा ओसे सिंध परंपरा आपण बाबा केते वर्ष हबनी? 84। एबे को अंचल रे बुलाबुली करचंदी? आमे महाकालपरा ब्लॉक आज्ञा जो रामनगर रामचंडी आम से स्थान में ये अर्थात केन्द्रापड़ा नरसिंहपुर आज्ञा शरण आज्ञा शरण बाबा आज्ञा शरण गुरु महिमा प्रभु दया कर मंगल कर। गोष्ठी भिक्षा विषय टिके कहतु। आज आमर एटा हूँ
2025 ମସିହାର। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ମହିମା ଗାଦିର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଉ ଜଗତ ଭଗତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମହିମା ଗାଦିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗତ ଭଗତ ମାନେ କେତେ ଦେଶକୁ ଗଲେଣି ଭାରି, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇ ମହିମା ଗାଦିର ନାଟିମାରେ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଖୁଆଡ଼ରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ସବୁ ଏଇଟା ବାମାନେ ଆଉ ସାଧୁମାନେ ବୈରାଗୀ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଏ। ଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବାମାନେ ସବୁ ଯେତେ ନୂଆ ବକଳ କିଏ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ନୂଆ କୌପୁନୀ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସବୁ ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏ ମହିମା ଧର୍ମର ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ସମୟରୁ 64 ସିଦ୍ଧ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ ହୋଇକରି ପରସ୍ପରରେ ବାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଲଗାଲୁଗି ହେବା, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଲଗାଲୁଗି ହେବା, ଆତ୍ମା ଭାବ ଆତ୍ମା ମିଳନ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବର୍ଷକୁ ବାର୍ଷିକ ଏଇଟା ଉତ୍ସବଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ମେଳା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ବାବା ଆଜ୍ଞା କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ବକଳ ପାଇଲେ, କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି କୌପୁନ ପାଇଲେ? ଏ ବର୍ଷ 9 ମୂର୍ତ୍ତି କୌପୁନୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବଳକଳ ଏ ବର୍ଷ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା ଏଇଟା ଗତ ବର୍ଷ 19 ମୂର୍ତ୍ତି ବକଳ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ବକଳ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିକ୍ଷା ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତ ବାବା ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ବାବାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯିଏ କିଏ କୋରାପୁଟ, କିଏ କଳାହାଣ୍ଡି, କିଏ ବଲାଙ୍ଗୀର, କିଏ ସମ୍ବଲପୁର, କିଏ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ଇଆଡ଼େ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଇଆଡ଼େ ଦକ୍ଷିଣ ଗଞ୍ଜାମ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆଉ ଏ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର, ଏପାରେ ଉତ୍ତରରେ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେଆଡ଼େ ସବୁ ନାନା ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାମାନେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ପରିଭ୍ରମଣ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳେଇବେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଳେଇଯିବେ। ଆଉ ଗାଦି ନୀତି ଚଳିବା ପାଇଁ ଗାଦିରେ ଯେଉଁ ବାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବା 2 ମାସ ନୀତି କରିବେ। ତେଣୁକରି 2 ମାସ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ନୀତି ଖଞ୍ଜା, ସେ 2 ମାସ ପରେ ଆଉ 2 ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବେ, ପୁଣି 2 ମାସ ପରେ ଆଉ 2 ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବେ, ଆଉ 6 ମୂର୍ତ୍ତି କମିଟି ପରିଚାଳକ ରହିବେ। 4 ମାସରେ ଥରେ କମିଟି ଏଇଟା ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେପରି କମିଟି ପରିଚାଳନା ରହିଛି। ବଳକଳଧାରୀ ବାମାନେ ଏ ମହିମା ଗାଦିର ଧର୍ମଧାମ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ହେଲା, କେତେ ତମ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା? କେତେ ତମ ମାନେ କେତେ ଆଜିକି ଏଇ ପାଳିକି ମିଶେଇ କେତେ ଥର କେତେ ନମ୍ବର ହବ? ଏଇଟା ଅନେକ ସ୍ତର ହେଲାଣି। ଆଉ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ସମୟରୁ ଏ ମେଳା ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଅନେକ ଥର ହେଲାଣି। ଆଉ ମହିମା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାବାମାନେ ତ ବାସନ କୁସନରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଟିର ସରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇଥିରେ ବାବାମାନେ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଖଲି ପତ୍ର, ଶାଳ ଖଲି ଏବଂ ଏହି ମାଟିର ସରାରେ ବାବାମାନେ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପକେଇ ଓଳି ଦିଆଯାଉଛି ସ୍ଥାନଟିକୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତ ବାବାମାନେ ଆସିଲେଣି। ମହିମା ଗାଦିର ସଭାପତି ସୁକଦେବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବାବାମାନେ ଆସିଗଲା ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ହେବ। ପାଖାପାଖି 5000 ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବାବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଗଲାଣି। ଏହା ଭିତରେ ରଖି ଭୋଜନ ବଢ଼ାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମହିମା ଗାଦି ନିକଟରେ ଥିବା ଧୁନି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିକ୍ଷା ଘର। ଚୌପ ଖଲି ପଡ଼ିଗଲା। ଏମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। କାହୁଁ କେତେ ଦୂରରୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ପରେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତରକାରୀଟିକୁ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ବାବା ମନ୍ଦାର ଦାସ, ବାବା ବ୍ରଜକିଶୋର ଦାସ, ବାବା ସୁକଦେବ ଦାସ, ବାବା ନଟବର ଦାସ ସମସ୍ତ ବାବାମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିକ୍ଷା ବଢ଼ା ଯାଉଛି। ତାପରେ
बाबा नित्यानंद दास आसीगला परे समस्त बाबा माने अलेख धुनी अलेख महिमा कही डाक देवे एवं तापर भिक्षा आरंभ हब। महिमा धर्म हेउची ओडिशार निजस्व धर्म। यह विश्वर अन्यतम श्रेष्ठ एकेश्वर धर्म। महिमा धर्मर प्राण प्रतिष्ठाता महिमा गोसाई बा महिमा स्वामी परवर्ती साधकंकर जीवनी धर्म प्रचार साहित्य सृष्टि महिमा धर्म समाज गठन महिमा धर्मर उत्पत्ति क्रम विकासर धारा सन्थ कवि भीमभोई समेत समसामयिक महिमा धर्मर भक्त कवि महिमा धर्मर नीति नियम आदर्श और सार्वजनीनता संपर्क में आपण मैंने पढ़िले जानीपारे। महिमा धर्म संपर्क में जानीपारे किपरि महिमा धर्म बाबा मानकर जीवनी होता है केते कष्ट ए महिमा धर्म दीक्षित होगा समस्ते जानीपारे। ये देखु समस्त बाबा मान पाखे जो भोजन लगी सारा यापर समस्ते महिमा स्वामी उद्देश्य अर्पण करी भिक्षा करेंगे। देखो बंधु माने प्रथमे बकलधारी बाबा प्रसाद लगे भोजन सामग्री लगी सारा पर आस्ते आस्ते ये देखो नित्यानंद बाबा आसीगले सुखदेव बाबा आसीगले किपरि महिमा स्वामी को अर्पण करा जाए। देखो बंधु माने बाबा माने निज निज भितर किपरि भोजन आदान प्रदान करुचंती। महिमा धर्म ओडिशार निजस्व धर्म। यही धर्म अलेख धर्म बा कुंभीपटिया धर्म भावरे सुपरिचित। महिमा धर्म 19 शतकरे मध्य बंगला देश नेपाल रे प्रचार और प्रसार लाभ करि पारिछि। विश्व रे जेउ सबु धर्म एकेश्वर बाद उपर विश्वास करती तन्मध्यरे ओडिशार महिमा धर्म अन्यतम। यही धर्म एक संस्कारवादी धर्म कहिबाकू गले महिमा धर्म हिंदू धर्मर एक संस्कार पूर्ण रूपांतर मात्र। महिमा धर्मर प्राण प्रतिष्ठाता हेउचंती महिमा स्वामी बा महिमा गोसाई। केड़े सुंदर भावरे बाबा माने निज निज भितरे भोजन आदान प्रदान करुचंती। गोष्ठी भिक्षा सरीगला पर समस्त बाबा माने धुनी मंदिर को जिबे एवं सेहिठारु भजन करी करी समस्ते बाबा माने शरण दर्शन करिवे। तापर भजन करी करी महिमा गादी मंदिर को जिबे सेठी पुनी शरण दर्शन करिवे। तापरे जेउ बाबा माने जेउ जेउ अंचल समस्ते आसीथिले निज निज स्थान को पळेइबे एवं जेउ मानकु दायित्व दिया जाइथिबो नीति पई से माने केवल रहिबे। दास माने किपरि बाबा मानंकु प्रसाद सेवन टिके टिके करई दउचंदी बंधु माने देखंतु एया होची महिमा धर्मर नीति। एई जो माने बसिचंती ये 3 मूर्ति एवं पछपट बसिथिबा 4 मूर्ति एथर नुआकिरी कौपिन बा आड़बंध पाइचंती। ये 3 एवं यही जो 4 जन बसिचंती ए माने नुआकिरी ए वर्ष आड़बंध बा कौपिन पाइचंती।
ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବାବାମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 3,000 ରୁ 4,000 ଭକ୍ତ ଏବଂ ବାବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବାବାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଠିକ୍ 6 ଦିନ ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଏ। କେତେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିକ୍ଷା ସ୍ଥାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭକ୍ତ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭୋଜନ ସରିଗଲା, ବାବାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବାବାମାନେ ଧୋନି ମନ୍ଦିରରେ ଏକାଠି ହେବେ। ସେଠି ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଭଜନ କରି 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 ବଡ଼ ମଠ ଭିତର ଦେଇ ସିଧା ଗାଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାବାମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବଡ଼, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ଛଡ଼ାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାବାମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଜନ। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ।